Ayan, luto na. Video. Ayan yung aming lomi. Yung aming sahog. Ngayon, lempo, itlog, kikiam, fishball. Ayun kuya po. Yan, saka chicharon. Itlog. Lomi King. Ha? Yan. Di pa luto. Di pa luto, masarap na. Lempo. Yan. Limpo. Good job, Marty! Ano naman dyan, manggulo ka lang eh. Yan, ating ugasan to repolyo. Nakakaya kay JR. Ayan na. Pakukulo na lang. Binabal ko na ilog. Bulyon. Yan, kumukulo na. Alright. Lalagay na yung ano, tawag dito. Cornstarch, pampalapot. Ayan. Lagay na yung ang tawag sa pansit, ano? Lomi. Lomi pala. Ano to? Miki. Miki to eh, Miki. Saka itlog. Alright. Yeah. Nalagyan na yung carrots at repolyo. Yun. Ano lang yan? Tantiameter. Yeah, tantiameter lang yan. Bibigyan naman daw sila ng ano. Pagkain ng client. Ayan. Isa. Kikiam. Yan. Yup. Ayan, fishbowl. Ayan. Kuya, ano to eh? 200 yung binigay niya eh, kinapos. O, dinagdagan ko, binili ko lahat yung gusto ko ilagay. Kung sino may hawak ng kalan, siya masusunod. Oo. Ilan ba? Kuya, ayusin natin. Alam mo na natin. Mama! Sige. Mama! Ito yung pangano. Sige, pangano yan. Dito. Pansample yan. Oo, pansample yan. Pansample. Ayun, kuya. Sample. Pwede na! Sample na, kuya. Pagkakaroon kuya, PRH. Yan ang pasasabaw natin. Pwede siguro yung basura eh. Yeah, thank you. Ninja moves. Asan na?
Yun yung tenga ng baboy, saka panga. Fish pala. Yan. Para bukas. Pakulad muna natin. Yan naman yung tumbong. Yan. Ayan ang mga laman loob. Ayan ang laman loob. Yan yung tahinga at saka yung mukha ng baboy. Gayet na. Tumbong yung ng baboy. Pati namang hihiwain. Ayan. Ito isang ano natin. Ito pa. Ito. Tigas-tigas pa. Ayan. Tigbahan na. Ito na natin mainit. Alright. Yeah. Get that. Sana natin. Sibuyas. Ayan. Ayan. Natin ng konting turmeric. Tagal na nung hanggang konti. Ayan. Lighter mo. Yeah, lagay lang dyan, Basoy. Ay, thank you. Konting toyo. Alright. Ayan. Nagdolay. Ayan. Kaya natin sa sabaw. Ayan. Bouillon. Pepper. Oop. Yan natin yung cornstarch. Nose, ears,
intestine. Perfect for gout. Yan yung mga player sa laman loob. Yan. Don't shout out. Ayan. Yes. 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 Ayan, ito na. Alright. Ayan, silang seta. Sa akin, kay Kuya Jared, tsaka kay Jason. Okay, gano'n na. Yan. Ayan, si Boss Don. Shout out, Boss Don. Good. Let's see what happened on Monday. This is good. Ayun na, kunin mo na yan. It's okay inside. Yan. With the hand. Okay lang yan. Tayo makalakad. Ay, may gamot naman. Thank you. Anong tawag dito? Wala yan, laman loob lang yan ng baboy. Ah, ganon? Pwede na kami. Shout out kay Ate Mabel. Oh, thank you. Kung tama to. Mamaya beer. Yan. May akin to. Wala ba? Sige, kunin mo na yan. O sinong nariyan, siya may-ari. Ito, binigay sa akin. Ngayon, papadala Ayan. ko na Larry sa... Ni. Yeah, especially all the joint. Join yan. The finger. The elbow. Shoulder. Sometimes shoulder. And the toe. Ah. Yeah. Explaining, we're gonna What the hell? the gout. Problem We have meds. is you enjoy your mouth and your Tummy. and then Ayan. She ate, but I don't know where she at. This is busy. You like that one? Yeah. What did you eat? Mac! Ayun na guys. Yung mga tatang ko! Yung pamilya tamo ano yun eh. Yan na lang natira. Have a nice weekend everyone. Turistang Gutom signing off. Sa muli pagkikita. Paalam.